His Excellency Yang Mulia Mr. Antonio Guterres, Bapak Secretary Antonio General Guterres, of the Sekretaris United Jenderal Nations, Perserikatan Her Excellency Bangsa-Bangsa. Yang Mulia Madam Annalena Ibu Annalena Baerbock, President of the United Nations Presiden General Sidang Assembly, Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. His Excellency Mr. Yang Mulia Moses Abelian, Bapak Moses Under-Secretary Abelian, General Wakil for Sekretaris General Jenderal Assembly untuk and Sidang Management. Umum dan Manajemen. Excellencies, Yang Mulia Heads of States, para kepala negara, Heads of Governments, para kepala pemerintahan, distinguished delegates, para delegasi yang ladies and terhormat, gentlemen. hadirin sekalian. It is indeed a great honor Merupakan for me suatu to stand kehormatan in this besar bagi saya August untuk General berdiri Assembly di Hall aula sidang umum yang agung among ini leaders di antara para and pemimpin representatives yang mewakili who represent hampir seluruh almost all umat of humanity. manusia. We differ in race, Kita berbeda ras, religion, and agama, nationality. dan Yet kebangsaan. we gather Namun, together kita today berkumpul as one sebagai human satu family. keluarga. We are here first and Kita foremost, hadir di sini as fellow sebagai human beings. sesama manusia. each created equal, Masing-masing diciptakan endowed setara, with dianugerahi unalienable hak rights to yang life, tak terelakkan untuk liberty, hidup, and the pursuit of happiness. kebebasan dan mengejar kebahagiaan. The words of the United Nations Kata-kata Declaration dalam of Independence deklarasi kemerdekaan Amerika have Serikat inspired telah democratic menginspirasi movements across gerakan demokrasi continents, di berbagai benua, including the French Revolution, termasuk revolusi Prancis, the Russian Revolution, revolusi Rusia, the Mexican Revolution, revolusi Meksiko, the Chinese Revolution, revolusi and Tiongkok, Indonesia's dan own. perjuangan struggle serta and perjalanan journey to Indonesia freedom. menuju It kemerdekaan. also gave birth Deklarasi ini to the juga Universal melahirkan Declaration of Human Rights, deklarasi universal adopted by the United Nations hak in asasi manusia yang 1948. diadopsi oleh PBB All pada men tahun are created 1948. Semua was the manusia creed diciptakan that setara opened the adalah way prinsip yang to membuka jalan unprecedented menuju global kemakmuran prosperity dan martabat and global dignity. yang belum pernah And yet, terjadi sebelumnya. In Namun, our own era, di of era scientific and kejayaan ilmu technological pengetahuan dan teknologi, an era capable of era yang ending mampu hunger, mengakhiri poverty, kelaparan, and kemiskinan, environmental ruin, dan we kerusakan also lingkungan. continue Kita to face juga terus menghadapi today bahaya, grave tantangan, dangers, challenges, and ketidakpastian yang serius. human folly, Kebodohan fueled manusia by fear, yang dipicu oleh rasa racism, takut, rasisme, hatred, kebencian, oppression, and apartheid penindasan, dan threatens apartheid our common future. mengancam masa depan bersama My kita. country knows this Negara pain. saya memahami For kepedihan ini. centuries, Selama Indonesians berabad-abad, lived bangsa Indonesia under colonial hidup di bawah domination, dominasi kolonial, penindasan, and dan slavery. We perbudakan. were treated less Kami than diperlakukan dogs lebih rendah in daripada our anjing own di tanah homeland. air kami sendiri. We Indonesians know what it Kami means to bangsa be denied Indonesia justice, tahu apa artinya and what it diabaikan means to keadilan, live in apartheid, hidup dalam to apartheid, live in poverty. hidup dalam and to be kemiskinan, denied dan equal diabaikan opportunity. kesempatan yang We setara. also knew Kami juga tahu what solidarity apa yang can dilakukan do oleh solidaritas in our struggle for independence, dalam perjuangan kami in untuk our fight kemerdekaan, to overcome dalam hunger, perjuangan kami disease, mengatasi and poverty. kelaparan, penyakit, dan the kemiskinan. United Nations stood Perserikatan with bangsa-bangsa Indonesia berdiri and bersama gave us Indonesia vital dan memberi kami bantuan assistance. penting. Decisions made here Keputusan-keputusan di based sini on human solidarity berdasarkan solidaritas by the kemanusiaan Security Council and oleh this Dewan Assembly Keamanan dan Majelis ini gave telah Indonesia memberi independence, Indonesia international legitimasi legitimacy, internasional, open doors, membuka pintu, and supported dan our early mendukung development perkembangan awal through melalui the dana efforts of the anak-anak United Nations Children PBB. Fund, the United Nations Food and Organisasi Agriculture Pangan dan Organization, Pertanian, the FAO, the World Health Organisasi Organization, and Kesehatan many Dunia other WHO dan lembaga United PBB Nations institutions. lainnya. And because of that, Karena itu, Indonesia today Indonesia stands on the kini cusp berada di of ambang shared kemakmuran prosperity bersama, and kesetaraan greater dan equality and martabat dignity. yang lebih besar. Madam President, Excellencies, Ibu Presiden yang our world mulia, dunia today is kita driven hari by ini conflict, digerakkan oleh konflik, injustice, ketidakadilan, and deepening uncertainty. dan ketidakpastian yang Every semakin day dalam. we Setiap witness hari suffering, kita menyaksikan genocide, penderitaan, and genosida, blatant disregard for pengabaian international terang-terangan law terhadap and hukum human decency. internasional dan kepatuhan manusia. In the face of these challenges, Dalam menghadapi we must not tantangan give up. ini, kita tidak boleh menyerah. as the United Nations Secretary Seperti General yang said, dikatakan we cannot Sekretaris give up. Jenderal PBB, We cannot kita tidak boleh surrender our menyerah. hopes Kita or tidak our boleh ideals. menyerahkan We harapan must draw closer. atau cita-cita not kita. drift Kita harus apart. semakin dekat, bukan Together semakin we must menjauh. strive Bersama-sama to kita harus achieve our berjuang hopes
untuk mencapai dreams. harapan dan impian The kita. United Nations was born Perserikan from the ashes bangsa of the Second World lahir War dari abu that Perang claimed Dunia Kedua scores of millions of yang lives. merenggut jutaan nyawa. It was created to secure PBB peace, dibentuk untuk menjamin security, perdamaian, keamanan, justice, and keadilan, freedom dan kebebasan for all. bagi semua. We remain committed Kami tetap to berkomitmen internationalism, pada to internasionalisme, multilateralism, multilateralisme, and to every dan effort setiap that upaya strengthens untuk this great memperkuat lembaga institution. besar ini. Today, Saat Indonesia is ini nearer Indonesia than ever semakin before dekat untuk mencapai to meeting the tujuan sustainable pembangunan development goals berkelanjutan dan of mengakhiri ending extreme poverty kemiskinan and hunger. dan kelaparan ekstrim. Because years Karena ago, this very bertahun-tahun yang chamber lalu majelis chose ini to listen memilih untuk and mendengarkan uphold dan social and menegakkan economic justice. keadilan sosial dan we will ekonomi. never forget. Kita tidak akan And pernah lupa. Today, Dan we must hari ini never kita tidak boleh diam. silent Sementara while Palestinians rakyat are Palestina denied that same justice dirampas keadilan legitimacy dan in legitimasi this very yang hall. sama di aula ini. Excellencies, Yang mulia, Thucydides Thucydides warned memperingatkan the strong do what yang they kuat can, melakukan The apa weak yang mereka suffer bisa, what they must. yang lemah menderita We must apa reject apa yang this harus doctrine. mereka tanggung. The United Kita harus Nations menolak exist. doktrin ini. to PBB reject hadir this untuk doctrine. menolak doktrin We ini. must stand Kita for harus all, membela the semua strong and the yang weak. kuat dan yang lemah. Might Yang cannot benar be right. tidak bisa Right menjadi benar, must be dan right. yang benar harus menjadi benar. Indonesia Indonesia today is one of the saat ini largest merupakan salah contributors satu penyumbang to terbesar United Peacekeeping pasukan Forces. penjaga perdamaian PBB. We believe Kami in the percaya United Nations. pada PBB. We will Kami continue akan to terus serve mengabdi where di peace mana needs perdamaian guardians, membutuhkan penjagaan. not with just Bukan words. hanya dengan kata-kata, but with boots on the tetapi ground. dengan pasukan di lapangan. If and Jika when dan ketika Dewan United Keamanan Nations dan Majelis Security Agung ini Council and this great memutuskan assembly decide Indonesia siap is prepared mengerahkan to deploy 20.000 20,000 or even atau more bahkan lebih of our sons and daughters putra-putri kami to help untuk mengamankan secure perdamaian in di Gaza, Gaza or atau elsewhere, di tempat lain, in Ukraine, di Ukraina, in Sudan, Sudan, in Libya, Libya, everywhere dimanapun when peace perdamaian needs to be perlu enforced, ditegakkan, peace needs to be perdamaian guarded, perlu dijaga. we Kami are siap. ready. We will take our share Kami of the akan burden, memikul beban ini not only with tidak hanya our dengan sons and daughters. putra-putri kami. We are also willing Kami juga sedia contribute berkontribusi financially secara to finansial support untuk the great mendukung mission misi besar to PBB achieve peace untuk by mencapai the United perdamaian. Nations. Madam President, Excellencies, Ibu Presiden yang mulia, I propose to this saya assembly menyampaikan kepada majelis a ini message of hope sebuah and pesan optimism dan optimisme grounded in action berdasarkan and tindakan execution. dan pelaksanaan. Today, Hari ini we heard the kita speech mendengar pidato of Madam Ibu President, Presiden, the President of the United Presiden Majelis Umum PBB. Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Benar. Without the International Civil Tanpa organisasi Aviation Organization, penerbangan will sipil we be here internasional, today? akankah kita bisa Will we berada sit di in sini? this great hall? Tanpa Without the PBB, United Nations, we kita cannot tidak be akan safe. merasa aman. No country Tidak ada can feel negara secure. yang merasa aman. We need the United Kita Nations, membutuhkan PBB and dan Indonesia Indonesia will akan continue terus to support mendukung the United PBB. Nations. Even though Meskipun we still kita struggle, masih berjuang, but we know kita the tahu world dunia needs a membutuhkan strong PBB United yang Nations. kuat. the world's population Populasi dunia is growing. terus bertambah. Our planet is under strain. Planet kita berada di bawah Food, tekanan. energy, and water Ketidakamanan insecurity pangan, haunt energi, many dan nations. air menghantui banyak negara. We choose to Kita answer memilih these untuk challenges menjawab tantangan directly ini secara at home langsung di dalam negeri and to help dan abroad membantu di luar wherever negeri we can. kapanpun kita bisa. This year, Tahun ini Indonesia kita recorded mencatat the highest rice produksi production beras and grain dan reserves in cabang our gabah history. tertinggi
We dalam are now sejarah kita. Kita sekarang swasembada in beras rice, dan and we are starting now to telah export rice mengekspor to beras other nations ke in negara need, lain yang membutuhkan, including termasuk providing rice menyediakan beras untuk for Palestina. Palestine. We are building resilient food Kami supply membangun chains, rantai pasokan pangan strengthening yang farmer tangguh, productivity, memperkuat produktivitas investing petani, in dan climate smart agriculture, berinvestasi dalam